रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सब कह दो सल्लल्लाहु। सहमे सहमे बैठे हो, लथना दे खान साहब ने तुसी एवें सहमे सहमे बैठे जो। तुसी सारे दरूद पढ़ो, सानू की लगे जिहड़ा मर्जी कुर्सी ते बवे, आपा इत्थे ही बहना, या इन्हां ने कुर्सी ते बहना या उन्हें बहना, तो आप सारे इंजी। तुसी दरूद पाक पढ़ो। मैं इन्होंने इशा का ही टाइम दिता सी, तो मैं असल से जुम्मा पढ़ाया है, फिर सफ़र दे विच फिर जिथे मगरब का दरस सी उत्थे भी इशा वाले पहुँचा मैं, तो और लेट हो गया मैं। बेटा ना बातें ना कर मेरा चांद ना, इधर वेख सीधा, इधर वेख मेरा चांद ना, इधर वेख। कोई नहीं बच्चे ने मेरा चांद तेनू मैं कराउना इमरान खान च भर्ती है। तेन जिन्ने तुसी बैठे ना, एकरा मैं जदों दरूद पढ़ना है, मैनू पता लगे दरूद पढ़िया सीने ठंड पैंदी है, मूँह विच खंड पैंदी है। चलो मैं एक रैत देना है, जेड़े घर बुढ़ी अगे नहीं बोलते, मौलवी अगे भी ना बोलन, क्योंकि आदत नहीं ना बनी होंदी है। जी भी तो करते हैं ना बड़ा, तो मैं रैत देना। बाकी हुण मस्जिद जो मैं हजूर ते दरूद पढ़ा तो मैनू पता लगे कि मैं कमली वाले दे चौकीदारां च बोलदा पिया। दीन ते माशाअल्लाह दीन ते पारा देन वाले च बोलदा पिया। हाँ, और तुहानू पता मुल्तान दी मिट्टी बड़ी मशहूर है, ते तुसी ते है ही इस मिट्टी ना बने जे, मुल्तान दी मिट्टी ना बने हो ना, तो ये मिट्टी बड़ी मशहूर है। सुनिया है भी उत्थे लाहौर मैं एक जगह ते कटिंग करा रहा, उन्हें नाल मेरे दोस्त नूं ना मूँह ते मिट्टी लाती, तो मैं पूछया भी खैर है, तो कहते जी ये मुल्तानी मिट्टी है। मैं ये की कर दी है, बूथा चिट्टा कर देंदी है। मैं बड़ी गल है बई, लोगों के मूँह ते कट्टा मारिए लोग गल पैदे ने, तो इतने तुहानू नाले पैसे दे देने नाले मिट्टी लवाउंदे ने। लाहौर में बैठा तो कटिंग करान, तो मैनू बेटा बैठ जे ना, आप शीशे बैठ जाए, सारे बवो यार थले बैठ जा मेरा चन्न, इंज बवो जिमें सस को अदब ना बहिंदे जे ना, बवो बवो माशाअल्लाह। उत्थे बड़ा ऐ शरीफ बन के बहन के भी सस ना कर दे, तो इत्थे मैं कहा तो फिर बैठे एवें एडी सोल कौम ना बनया करो कि जी असी इंतज़ार बड़ा किया है, 4 घंटे चलिया, अगला 90 दिन का कह के आया सी, ते 3.5 साल बाद भी आंदा बस आपने घबराना नहीं, इंतज़ार करो। तो तुसी इत्थे बैठे मौलवी नूं 3 घंटे टिकिया तो कुछ सान नहीं किया, नेकियां ही खट्टियां ने। जेड़े इत्थे बैठे रहे ने वो घड़ियां निजात वालियां, जेड़े बाहर चले गए वो हिसाब वालियां ने। तुहाडा की नाम सी मेरे चंद? मालिक मोहम्मद तारक साहब। दूसरे भाई का नाम असगर साहब मेरे चंद। तुसी जिन्ने आए जे ना इनू पढ़न कर दो ना, बस एको ही स्पीकर बड़ा, इनू पढ़न कर दो ना साइड ते। आज कितने तुसी मुसलमान आए जे, कोई नहीं इधर साइड ते कर। जितनी देर तुसा सुनना है मैं तुहानू सुनाना है। बेटा छोड़ो हम बातें, कल सुनो। वो स्पीकर का बटन बंद किया है ना तुसी? जिन्ने तुसी बैठे जे ना अंदर वाले सुन लो तो बड़ी गल है। और मैं खुश बड़ा ताड़े ते जुड़ जुड़ के बैठे जे। अल्लाह करे ताड़े घरां च दरानियां जठानियां नौवां सस्सां भरा भरा इंज ही जुड़ के बह जान। हुण आमीन नहीं किया के
ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਵੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮੀਨ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਫਾਇਦੇ वाली है। हाँ जी, रल के बहना बड़ा सोहना काम होंदा। हुण मैं दोबारा जो दरूद पाक पढ़ा तो मैनू पता लगे दरूद दे मुनकर नहीं बैठे, दरूद वाले बैठे ने। मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद है, बिल्कुल सही गल है। जिहड़ा दरूद नहीं पढ़ता तो मरदूद है, जिहड़ा फातिहा नहीं पढ़ता वो बिल्कुल बेईमान बंदा है। तो आज कितने तुसी बैठे हो, मैं दोबारा पढ़ना है, तुसा सारिया ने मेरे नाल दरूद पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलो आवाज नहीं निकली। माँ दे दुध की ताकत वाली जरा आवाज कढ़ो। डब्बे वाले, पीजे वाले, बर्गर वाले, शवारमे वाले, मम्मी डैडी जे अगर ज़्यादा है तो फिर चुप रहो, क्योंकि डब्बे वाले बोल नहीं सकते। तुसी जिन्ने जे ना मैनू लगता सारे अम्मा दे दुध वाले जे। हाँ जी, क्योंकि शक्लां दस दिंदियां ने ना, जिहड़े मम्मी डैडी हुंदे ने सोल हुंदे ने, वो जिथे बैठे होण वाल ही सवारी आउंदे ने। बोलो ते तुसीं ते माशाअल्लाह सुकून ना बैठे। मैं हुण दोबारा ना कवां ते जे तुसीं दरूद ना उच्ची पढ़िया तो मैं दुआ करनी अल्लाह पेट्रोल 300 रुपये कर दे लीटर। मैनू की मैं तो तुहाडे कोई पवाउणा, मैं कहांगा चन्न मेरे वधा दे, उधर कहांगा मेरे वधा दे, इधर कहांगा मेरे वधा दे, मैनू तो कोई नहीं। तो जे हुण तुसीं पेट्रोल घटाउणा चाहुंदे हो, इन्ना ही मेरा ईमान है। जिहड़ा बंदा दरूद पाक पढ़दा अल्लाह बिन मंगिया सब कुछ अता कर दिंदा है। वो इबादत आसमान ते नहीं जाती जिहदे च दरूद ना पढ़िया जाए। मेरे को सहन करा लो, ताड़ी दुआ च कमी होवे विच दरूद वाला मिठा पा लो, अल्लाह कमी नहीं वेखनी, यार दे दरूद वाल वेख के ते गल पूरी कर देनी है। हुण मैं दोबारा ना कवां ते ताड़ी आवाज़ आवे मेरे तक सारियां दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बाहरों जिहड़े बंदे बैठे ना, जे ते तुसी दरूद वाले हो फिर आवाज़ अंदर आवे तो बाहर बई नीवे होके बैठो, गेट वाले हो तुसी भी पवो, पिछले नज़र आउन दो। चले बच्चे कैमरा लेके नीवा हो, मोबाइल नीवा कर, निट के बैठ, निट के चल जल्दी कर। हाँ जी, वो पिछले नज़र नहीं आता फिर इस तरह। हाँ जी, साइड ते आके पवो ना दरवाजे दे विच, हुण जगह नहीं है कि पिछले नज़र नहीं आना। हुण जरा बाहर वालों लाज रखना, मैं तुहाडा राह साफ किया है ते बाहरों आवाज़ आवे, तुहाडी आवाज़ मैनू इंज वजे जिवें नियाजी साहब नूं आपोजिशन वजी है। बड़ा रौला पिया है। मैनू एक बंदा आंदा मौलवी सब तो बहुत ही ठंड तेनू पैनी है, खां गया। मैं कहा मैनू नहीं पैनी, जिहड़ा नवा होना मैं उहदे दुआले हो जाना, मैं आपोजिशन च ही रहना है। उहदी वजह जिहड़ा बंदा कौम की गुरबत की गल करदा है ना, वो हर दौर च सीधा आपोजिशन रहिंदा है। ते असी तो नबी दे मिंबर दे चौकीदार हाँ, जिहड़ी हुक्मरान की चंगी गल होई उहदी तारीफ करनी है, जिहड़ी भैड़ी होई उहनूं खिच के रखना है। तो ये क्यामत तक रहना, क्योंकि मिंबरे रसूल ते गल वही होनी है जिहड़ी इंसाफ की होवे। डंडी वजन वाली नहीं इत्ते हो सकती। उत्थे बाहर बंदा होवे ना कोई डंडी डुंडी मार लैंदा, और रोज़ियां च मौलवी मसीते भी डंडी मारते हैं। हुण गुस्सा ना करना, जरा गल सुनना। तुसीं आखोगे मौलवी अपनी बरादरी नूं पै गया, भाई मैं अपनी बरादरी की भी गल करना। आओ रोज़े आने ने, जे ते आईयां चंगियां खजूरां, चंगे केले, समोसे, माल्टे, ते मौलवी ना आखना आओ कमरे च अंदर आओ दरवाजे थाने। ते जे सुक्कियां खजूरां आईयां ना ते मौलवी ने आखना रोज़ियां दा महीना सवाब है, वंडो 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 वंडो। ते ये सुक्कियां खजूरां मौलवी नूं भी नहीं लंघदियां। हाँ जी, आ किन्ने तुसीं बैठे जे, एहो कुछ ही होना है। आ मैं तुहाडे रजल वेखना है कि तुसीं हजूर नाल मुहब्बत करदे हो। तुहानूं बाहर रखना चाहिए सी, जलसा अंदर गर्मी च रख लिया है,
پر میں بولاں گا جنہیں تسی بیٹھے جے سرور آنا چاہیے جے آواز آنی تو میں گل اگے توڑنی ہے نہیں تو 3.5 سال میں بھی تانوں لارا لا سکتا ہے مینوں وہ تو بہتیاں گلاں ہوندیاں جنہیں تسی بیٹھے پر جے کوئی پارٹی دا وچ بیٹھا غصہ نہ کرو اسی گل وہی کرنی ہے جیڑی گل سچی ہوئے جیڑی صفت ہوئے کسی دی وہ بیان کرنی آج جنہیں تسی بیٹھے جے نا میں لکھ کے دے سکتا عمران خان 5 سال پورے کرنے سی جے آٹا گھیو چینی مولویاں دا تیل یہ سستا رکھ دا تے قسمیں کسے بندے نے کہنا ہی نہیں سے پیڑا پر وہ آندہ بابی تسی غربت چھڑو تے مینو ویکھو میں پھیٹا کہ نہیں ہے آدھا سبحان اللہ واہ بھائی واہ کیڑی جگہ نے سبحان اللہ کہی آدھے مردہ جدو بولدا کھپڑ پاڑ کے بولدا ہے مل کے پڑھنا لا بھی بار والے ہو میں ہونا تسی سمجھ گئے جے میرا موضوع تے سمجھ گئے جے میرا مائنڈ میں درود تو بنا آگے نہیں چلنا جے پڑھو گے تے گال توڑنی ہے تے جے میری مجبوری نہ پڑھیا پھر بھی گال کوئی نہیں جے تے جے اس گلو پڑھیا کہ تقریر اگے شروع کرے پھر بھی گال کوئی نہیں جے درود پڑھنا ہے دل دی دنیا نال انج پڑھنا جویں بلال کولیاں تے پڑھیا سی جویں خبیب رسولی تے پڑھیا سی حسین کربلا دی تپتی ریت تے پڑھیا سی ہاں ویکھو نا سبحان اللہ دسن دے بندے ایکٹیو نے باہروں صرف میں آواز لینی ہے جڑے باہر بیٹھے نے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پڑھ میرا چان سارے پڑھنا تم بھی پڑھنا چارے میرے چان موبائل نیواں کر کے بہ پچھلیاں نظر آن دے تے رہن دے ویڈیو بناونا پیا انہاں نوں ویکھن دے پچھلیاں ہما صلی تعالی ابراہیم وا پتر اندر آ جائے باہر لے کے موبائل کھلوتا پیپا چربی دا تیرے چ کھوتے جڑا کادے تے رات ہما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد ماشاءاللہ درود پڑھیا نا مسجد چ گونج پئی ہے ہما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائی خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک وی ہیں پردے انہیں ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا اللہ جاندا وے کنے بندے بیٹھے جو میں تڑا عشق رسول چیک کر رہا ہوں ہونے میں تانوں کما بابل پر روڈ بلاک کرنی ہے تسی پاج کے میرے نہ تر پینا ہے مدنی صاحب اگے ہو شیشے تڑوا لو گڈیاں رکھوا لو سب کچھ کرو اسی حضور تے جان بھی دین لئی تیار ہوں کئی منڈے میں ویکھیا پاٹیاں پینٹاں پا کے کھوتا کٹنگ کرا کے سڑک تے نعرے مار رہے ہوندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہ موبائل چ 20 کڑیاں دے نمبر ڈیلیٹ نہیں کر سکیا تے موت تینوں قبول ہے ہاں جی لمحہ فکریہ ہے نا کہ آج کتنے مسلمان بے حس ہیں
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और रोजे आने ना, नमाजा पढ़निया, रोजे रखने, ज़कात देनी, सदका देना, खैरात करनी, पर झूठ फिर भी मारना, दुध च पानी फिर भी पाना, मसीत जुत्ती फिर भी चुकनी, ठगी फिर भी मारनी, चुगली फिर भी करनी, जिदे मगर पढ़नी ओदी भी करनी, जिदे मगर नमाज पढ़नी ओदी भी करनी। ते फिर रस्मी इस्लाम रख। सिहाबा दा इस्लाम केड़ा सी? जिन्हें दुनिया के उत्ते इस्लाम अपनाया है उनकी जिंदगी चेंज हो गई। लोग उस सिहाबी नूं वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते सी। उन्होंने अमली इस्लाम अपनाया सी। असा सिर्फ गुफ्तार दे गाजी हैं। पाकिस्तान च नारे जिन्हें मर्जी मरवा लो, उच्ची बोलो। मैं इस्लामाबाद जो धरना सी ना, फिर नवा जिहा इमरान खान का एक दिन का जलसा, वो गड्डियां लंघन तो उत्ते लिखे अमर बिल मरूफ, तो मैं शीशा तले करके आख्या भी आ पिछे अमर बिल मरूफ लिखे आ विच गाने ते डांस करन दईयां ने ते गन दा। मैनू आंदे जाओ 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 अपना काम करो। बड़ी गल जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। जिते समझाउण वाले ही कमले हो जाए। आ किन्ना मजमा है। जेड़े बंदियां कन्ना च खबर लई सी जी ये दरूद नहीं पढ़ते, ये दरूद दे मुनकर ने, अज सवेरे जाके मौलवी नूं दसणगे ना कि उन्हां दा मौलवी ते अद्धा घंटा गल ही ये करदा रहा कि दरूद तो बिना गल नहीं जे बननी है। इंज रौले मुक जांदे। उधर जिन्ने तुसी बैठे जे ना, अल्लाह दी कसम उठा के कहना है, नबी पाक ने जो मक्का छड्डिया ना, एक शहर तकलीफ बड़ी हुई मुस्तफा नूं, आंसू आ गए। बैतुल्ला तेनों छड्डण नूं दिल नहीं करता, पर तेरे बासी मैनूं रहन भी नहीं देंदे। रोए बड़े मुस्तफा, चले गए। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया मेरी खातर मक्का शहर एक छड़े आई। जे दुनिया दे हर शहर च मुहम्मद मुहम्मद ना करावा ते मैनू रब ना कवी। सब कह दो सल्लल्लाहु। एक शहर छड़िया अल्लाह की खातर कि अल्लाह तू हाजत रवा है, तू मुश्किल कुशा है, तू गरीब नवाज है। 360 कुछ नहीं करते, सब कुछ करता तो मुहम्मद दा रब ही करता है। मक्के वाले दुश्मन बन गए, उन्हें मुस्तफा कढ़ता मक्खियों। फिर मुस्तफा निकले, फिर एक दिन मक्का फतह भी होया। मैं जी गल समझाना है, तुसा दरूद पढ़िया ना, मेरे को लिख के लै जाओ, सहन कर देना है। जाओ नीयतन इरादा तन दरूद पढ़िया करो, जेड़ी खास लैके पढ़ोगे अल्लाह पूरी कर देगा। मगर पढ़िया तो करो ना। अज जरा मैं तुहाडा इश्क चेक करना है कि किन्नी दफ़ा बंदे बैठे ने। मैं हुण कह लगा सुबह तो लैके हुण तक जिन्ना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े हाथ खड़े करो। एक जिन्ना पढ़िया सुबह तो लैके हुण तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना मजमा है। लम्हा फिक्री है कि असी दाढ़ी रख लेने, जुल्फा वाह लेने, घड़ी पा लेने, टोपी पा लेने, पगड़ी सीधी कर लेने, असी मसीते एक दूजे दे नुक्स कढ़ लेने। चलिया मेरे नबी ने तेरे को कुछ नहीं मंगया, जदों भी मंगया तेरे नहीं मंगया, अपने वास्ते मुस्तफा ने आखिरी सांस तक नहीं मंगया। अज मैं तुहाडे मुल्तान च ना एक खैरात मंगन लगा तुहाडे कोल, ते मंगन भी मैं झोली फैला के लगा। तुसी मेरे चन्न आए हो, मेरे मक्खन आए, मेरी मलाई आए जे, मैं तुहानू सलूट मारना है। ए मेरी झोली चुकी है, मैं तुहाडे कोल अज खैरात विच मंगन लगा है, ते तुसी हाथ खड़े कर देने ने भाई मैनू झोली विच खैरात पा दो। मीह जाए नेरी जाए, दिन जावे रात जावे, सुबह होवे शाम होवे, दुध होवे पानी होवे, सुन लो जुमला, गरीबी होवे मीरी होवे, धुप होवे छां होवे, सांस चलता होवे, तंदरुस्ती होवे बीमारी होवे, मैनू आ झोली च अज खैरात पा दो। फिर मैं तकरीर शुरू करनी। केड़ा बंदा जिहड़ा मेरे नबी नू
मुहब्बत वाले गुलदस्ते 100 मरतबा सारी जिंदगी मेरे कहते दरूद पाक पढ़ता रहे करेगा रोज़। ए झोली चुकी है मैं झोली मेरे वास्ते खरैत है ताड़ी तरफों मैनू 100 मरतबा दरूद पाक जरा पढ़े करेगा हाथ चुको जरा वे लो अजे अजे थले ने कई चुक चुक सारे चुको सारे चुको सारे चुको सारे 2:30 बजे मुंडे अपनी जानू नू बैलेंस कराउन चले जाते हैं तो मैं तो तुहाडे कोल सिर्फ दरूद मंगे प्यार तुहानू मेरे नाल चलो एक बार हाथ होर खड़ा करना है अपनी बीवी वास्ते भी हाथ खड़े करो जो तुहाडी बेगम कहे ना जानू मुझे पिज़्ज़ा ला दो तो उन्होंने कहना वादा कर कि मेरे नबी तो 100 बार दरूद पढ़े करेंगी तो मैं पिज़्ज़ा लिया देना वो तो लिया ही पैना है वो बोलो ते नाल दरूद भी पढ़ा लो। लो जी नासर मदनी नू हजरत इन्नी खैर पई है अज तुहाडे मरकज फरूकी साहब दे खबर नब जी मताब गल बड़ी वड्डी और दूसरे का नाम की है अहमद आए ने उत्थों नासराबादों मैनू पता कितनी खरैत मिली अज क़यामत नू जदों मैं उठना है ना किसी बंदे ने अज तो बाद 20 साल जीना है किसी ने 30 साल जीना है किसी ने 40 साल जीना है किसी ने 50 साल हाँ मेरा चन्न बैठा है अजे चढ़ती जवानी शुरू होनी है 100 साल जीना है बोलो किसी ने 150 साल जीना है बोलो बोलो मैं ताड़ा उच्चा उच्चा काम करा ना थले रखा तो मैं आखोगे मौलवी सानू मारूगा हूँ जी वैसे 50 तो बाद धक्के ही नहीं चौरी जी आ 50 तो बाद धक्कियां वाली उम्र है उच्ची बोलो 50 तो बाद धक्के ही नहीं मैनू पता कितना अजर मिलना है जिन्हें आज तो बाद 30 साल जीना है एक साल च 360 दिन ते 360 दिन 100 नू ज़रब देवो 360 ना ते मेरे नामा इमाल च कंटेनर के हिसाब ना दरूद पाक निकलना है ते मैं पूछना है मालक ए कित्थों इन्नियां नेकियां आईयां मैं तो इन्हां दरूद पढ़िया ही नहीं अल्लाह ने कहना जो बॉलपुर रोड ते फरूकी साहब वाली मस्जिद दे विच दरूद दा अपनी झोली च खरैत मंगी सी ना कि मेरे नबी ते दरूद पढ़ना मैनू ये दे दो ते ओ मैं तेरा जमा किया लोग पढ़ते रहे ते अज अपना हिस्सा साम लिया जेड़ा मैं तुहाडा बुढ़ी वालों हाथ खड़ा कराया ना तुसी भी मेरे बराबर खलो सकते यानी जिन्ना चिकर तुसी अपनी बीवी नू वादा ले लिया जद तक वो जिंदा रही वो दरूद पढ़ती रही तो बोलो भाई सवाब मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा। रोजे भी मैं रखांगा नमाज़ा भी मैं पढ़ांगा पाक कुरान दी तलावत भी मैं करांगा मिलके नाले मनांगा फरमान तेरा मौला सानू माफ कर दे मिलके रोजे भी मैं रखांगा नमाज़ा भी मैं पढ़ांगा सब ने कहना है रोजे भी मैं रखांगा न आन गुआढ़ वेखो जो नहीं रोजे रखना चाहता वो तो मुनकर हो जाना वा क्योंकि फर्ज है रोजे मिल के पढ़ना आन गुआढ़ वेखना है आवाज इको जी इंज निकले रोजे भी मैं रखांगा नमाज़ा पाक कुरान दी तलावत भी मैं करांगा नाले पढ़ांगा कुरान प्यारा मौला सानू माफ कर दे रौनक जी जुमला कीमती है सजदे वे मैं करांगा रकू भी मैं करांगा सजदे वे मैं करांगा रकू भी मैं करांगा नाले करांगा क़याम हज़ारा मौला सानू माफ कर दे काबे विच जाके मैं जम जम पीवांगा पढ़ो काबे विच जाके मैं जम ठंड नहीं पई ऐना मजमा सी काबे विच जाके मैं अल्लाह दी कसम जे जमजम दा नाम लवो अल्लाह नसीब च कर देगा काबे विच जाके मैं जम
चस नहीं आउंदी ऐना मजमा सी पुत्रो पढ़ो मेरा चंद पढ़ माशाअल्लाह काबे विच जाके मैं जम हतीम विच रख के सार मैं जीवांगा करा दे मैनू भी तू हरम दा नजारा नाले चुमांगा मैं हजरे असवद सारा मौला सानू रोजे आ रहे ने इस्तकबाल रमजान च प्रोग्राम है आज सऊदीया चंद चढ़ गया है कहो सुभान अल्लाह और कल इंशाअल्लाह साडा चंद चढ़ना है इंशाअल्लाह उंज वह साडे पाकिस्तान के मौलवी बड़े नेक ने जे चंद चढ़न ते आउण ते रात 11:30 बजे भी चंद चढ़ देंदे आई तेरा इंज कीता लोकां दुध नूं जाग ला ली बोलो सिरे ईद ते किसी नूं खीर नहीं लभी लोकां आखिया दही खा लो जाग जू ला ली भी सवेरे रोजा है क्यों मेरा चंद हाँ बिल्कुल किन्ने तुसी बैठे जे इंज होया कि नहीं होया साढ़े मुल्क च चंद चढ़ना होवे ना तो 11:30 बजे भी चढ़ जाता 12 बजे चढ़ देंगे एक ना सुनिया जोर वाले भी ना चंद चाढ़िया सी अगले दिन जोर वाले भी चाढ़िया सी ना चंद इतने बंदे वादा कर दो चंद चढ़ता जाए तो असा नीयत करनी है कि मालक जिंदगी च आ गए कस्में ऐसे बंदे भी होने ने कल जिन्ना चंद चढ़न तो 1 मिनट पहले अल्लाह को चले जाना ये तो किस्मत वाले रमजान मिलना है अल्लाह ने कहा मेरे यार ने मेरी खातर शहर छड़िया मक्का ते सोने हुण हर शहर च तेरा जिक्र ना हो तो मैनू रब ना कवी ऐप की ना जगह का ए जगह का नाम की फजल मॉडल अल्लाह जानदा मैं तो जुमला कह के फिर अगे बात चलावांगा अर्ज करना चाह रहा मैं खालिक ने फरमाया कि सोनिया तू मेरी खातर मक्का छड़े आई हर जगह ते जिक्र तेरा होएगा मशरक च मेरे मुहम्मद दा नाम मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम शुमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम जनूब च मेरे मुहम्मद दा नाम लैंदे च मेरे मुहम्मद दा नाम चढ़दे च मेरे मुहम्मद दा नाम दखन च मेरे मुहम्मद दा नाम परबत च मेरे मुहम्मद दा नाम सहर च मेरे मुहम्मद दा नाम बातन च मेरे मुहम्मद दा नाम लौ च मेरे मुहम्मद दा नाम कलम च मेरे मुहम्मद दा नाम इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम औला च मेरे मुहम्मद दा नाम अरफा च मेरे मुहम्मद दा नाम अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम सूरत च मेरे मुहम्मद दा नाम सीरत च मेरे मुहम्मद दा नाम रिफत च मेरे मुहम्मद दा नाम बुलंदी च मेरे मुहम्मद दा नाम अजमत च मेरे मुहम्मद दा नाम सिदत च मेरे मुहम्मद दा नाम सदाकत च मेरे मुहम्मद दा नाम अदालत च मेरे मुहम्मद दा नाम अदल च मेरे मुहम्मद दा नाम अमानत च मेरे मुहम्मद दा नाम सादक च मेरे मुहम्मद दा नाम अमीन च मेरे मुहम्मद दा नाम अदल च मेरे मुहम्मद दा नाम अकल च मेरे मुहम्मद दा नाम फहम च मेरे मुहम्मद दा नाम शौर च मेरे मुहम्मद दा नाम दलाई च मेरे मुहम्मद दा नाम बड़ाई च मेरे मुहम्मद दा नाम शराफत च मेरे मुहम्मद दा नाम बर्दाश्त च मेरे मुहम्मद दा नाम जुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम खजवा च मेरे मुहम्मद दा नाम बहादुरी च मेरे मुहम्मद दा नाम सिफत च मेरे मुहम्मद दा नाम सूरत च मेरे मुहम्मद दा नाम शराफत च मेरे मुहम्मद दा नाम रऊफ च मेरे मुहम्मद दा नाम रहीम च मेरे मुहम्मद दा नाम करीम च मेरे मुहम्मद दा नाम शबीब च मेरे मुहम्मद दा नाम सखावत च मेरे मुहम्मद दा नाम तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम सीने च मेरे मुहम्मद दा नाम सीने च मेरे मुहम्मद दा नाम जुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम बहादुरी च मेरे मुहम्मद दा नाम सीना च मेरे मुहम्मद दा नाम जमीला च मेरे मुहम्मद दा नाम सीना च मेरे मुहम्मद दा नाम जमीला च मेरे मुहम्मद दा नाम औला च मेरे मुहम्मद दा नाम अरफा च मेरे मुहम्मद दा नाम अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम सादा च मेरे मुहम्मद दा नाम तबीरा च मेरे मुहम्मद दा नाम फजर च मेरे मुहम्मद दा नाम जोहर च मेरे मुहम्मद दा नाम असर च मेरे मुहम्मद दा नाम मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम इशा च मेरे मुहम्मद दा नाम तहज्जुद च मेरे मुहम्मद दा नाम शराब च मेरे मुहम्मद दा नाम चाशत च मेरे मुहम्मद
محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام فلک چ میرے محمد دا نام سدرت میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام نو چ میرے محمد دا نام محفوظ تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام حسن چ میرے محمد دا نام حسن چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام کردار چ میرے محمد دا نام گفتار چ میرے محمد دا نام سون چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام بار چ میرے محمد دا نام تریت چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام فتح چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام کعبہ چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکہ چ میرے محمد دا نام صوبیہ چ میرے محمد دا نام روزن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام سیلا چ میرے محمد دا نام رونا چ میرے محمد دا نام موسی چ میرے محمد دا نام دیاتا چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام سنگلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام سولہ چ میرے محمد دا نام کتابت چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام میں مکدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام زندہ باد زندہ باد سب کہہ دے صلی اللہ نیچی بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم ہے اللہ نے کیا سونیا مکے والے تیرا نام مٹانا چاہیا ہے مگر لکھ لو مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چرچا تیرا جتوں سدہ خدا دی خدائی رہے گی وہ تو سدہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی حسا کی میں مصطفیٰ دے کڈے چ شاہانے کڈے چ شاہانے کڈی چ شاہانے آپ دی تعریف وچ 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 دسا کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن اچھی کوا سبحان اللہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہڈ کے توے جیڑا مرض سپارا سپاہرا 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 کاٹھی کے توے جیڑا مرض سپارا کاٹھی کے توے جیڑا مرض سپارا قسم خدا دی سانو سب نال پیارا
اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. کیا نام تھا آپ کا؟ عامر چیمہ، عامر شہزاد صاحب. اللہ عمر میں برکت فرمائے. ایڈا 2000 نہ دیتا نا میرے تے حرام ہے. جڑا میں یتیم خانہ بنایا میں پیسے او دے تے لانا. ہاں آج ماشاءاللہ ہی تیسری بلڈنگ واسطے پیسے دے کے آئے اٹالی. میں اب فیصل آباد بنایا ہے، ایک شیخو پورے، ایک لاہور، ایک قصور. اس طرح میرا ذہن ہے ہر جگہ تے میں یتیم خانے بناتا جاواں. اور مینوں تقریر چ کوئی بھی دیندا نا، میں اللہ نے سودا کیتا ہے کہ مالک میری زندگی دا تیسرا حصہ ہی وقف ہے. کئی بندے وچ انترے حساب لاندے رہندے نا، مولوی نوں اتوں کنے ہوئے نے. مر جے جنہ ساڈا حساب لاؤنا نا کدی رب دا لاویں تو او بے حساب تینوں دے دے. پر میں وضاحت اس واسطے کرتی نا، کوئی یہ نہ آکھے بھی مولوی نے وہ پیسے پھڑ کے ہاتھ دل نو لایا. مینوں نہیں، میں تے پیار کیتا دے نال عامر شہزاد نال کہ اللہ دے دتے چوں نے دتا ہے تے اون دے راہ تے خرچ کیتا تے میں پیار کیتا. جو رکھیا جے نے بیٹھے اپنی زندگی چ کچھ کر جو. آپ بڈھے بیٹھے نے انہوں پوچھ لو جنہ سارا کچھ منڈیاں نو دتا ہے، منڈیاں نے بعد چو توڑی والے اندر منجی ٹھائی ہے بڈھے دی. اکثر بڈھے ویلیاں ہی ستے نے. بولو انجی ہے نا. اللہ جاندا میں ترجمہ کراں گا، ٹھنڈ پہ جائے گی. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے حیاتیاں مانو. اور میں دعا دینا اپنے چان نو ساری زندگی تیری ساس تینو چھوٹا گوشت کھوائے، گوبھی دے نیڑے بھی نہ لے جائے. میں تو دعا ہی دے سکدا نہیں. تانوں پتہ سسا تگڑے جوائی نو گوشت کھواندیاں. میرا یار ہے اللہ عمر چانا قبول فرمائے. میرا چان کدھر چلا؟ اللہ عمر چ برکت فرمائے. چل سن لو کال سن لو، سن کے آ جانا. اللہ عمر چ برکت فرمائے. ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی. ایتھے چلا جی ساؤنڈ. ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. احمد مجتبی نو ماننے والو میں کڈی وڈی گل کیتی. جڑا نبی پاک نو اپنے وڈے بھرا ورگا مننے، اونوں خنزیر ماننا، سور ماننا ہے، اونوں دنیا دا پکا لعنتی شیطان ماننا ہے. چلیا کدھر مسالہ دینا ہے. بندہ وڈے بھرا نال لڑ بھی پیندا ہے، وڈے بھرا نو گال بھی کٹ دیندا ہے، بندہ وڈے بھرا نو گولی بھی مار دیندا ہے. لوکی وڈے بھرا نال لڑ بھی پیندے نے، لوکی وڈے بھرا دے گل بھی پہ جاندے نے. لعنت پیدا ہے جڑا نبی کریم دے بارے انج دی نسبت کرے. لوگوں میں کی سمجھنا ہے؟ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. بڑی دیر کر دی میرے بات آتے میرا چان. اللہ عمر چ برکت. میں پتہ ہے چوڑی اصغر میرا چان نے. مولوی نہیں تو وہی چان نے جڑا وہ خدمت کرے. اللہ عمر چ برکت فرمائے. ٹھنڈ پہ گئے اینے بیٹھے، ٹھنڈ پہ جائے سرور آ جائے. لبی میں ایتھے چلے گا نا ساؤنڈ پھر مینوں سرور آنا ہے. لو یو اینج سنا نہیں باہر نو کی کرنا، اندر والوں سناؤ. باہر پرچا بھگتنا ہے تاڈے جلسے دے پا مڑ کے میں ملتان طریقہ بھگتنا وا. بلے رہن دو تسی اینا لبی مجمع ٹھنڈ پہ جاوے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. جدو میں کہنا نا ایک اللہ آپ نے کہنا ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے. بس اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے.
आते हो गई, आते हो गई, आते हो गई। लव यू, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। मैं तुहाडे लई दुआ करना है, तुसी बैठे हो सारी उम्र कारी साहब दी बेगम ते तुहाडीआं बेगमां तुहानूं जांदिआं कहण बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम, जी आया नूं। मैं तो दुआ ही दे सकदा है ना, नहीं तो कई बंदिआं नूं जांदिआं झिड़कां ही पैंदिआं ने। मैं दुआ तद दित्ती है भी सारे इहदे हकदार बन जाण। कहो आमीन। अक्सर बीबियां घर वड़ते जाओ तो कहनी आटा मुक्का, घ्यो मुक्का, सिरा दाल मुक्की, शैंपू मुक्का, बेसन मुक्का, नमक निमको मुक्की, घ्यो मुक्का, डालडा मुक्का, आयल मुक्का। बंदा आंदा मैं 1500 कमा के लिया है, तू सब कुछ मुकाया, ला मैं भी मुक्का। हाँ जी माशाल्लाह मेरा यार है। हाँ बिल्कुल, मैं उधर वेखन दिया सा, उधर भी मिले तुसी हैं। आजो आजो बैठो, बिल्कुल आजो बैठो माशा। इधर अल्लाह जानदा जिन्हें बैठे जी ईमान ताजा हो, अल्लाह राजी हो। मैं बड़ा खुश कमली वाले दे चौकीदार बैठे जे, ठंड पा दो जरा मिल के प्यार नाल, अल्लाह ना कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत दे नाल मैं कह रहा सा, अर्ज कर इत्थे आ मेरा चन, इत्थे आ। अर्ज करना चाह रहा मैं सदके जावा असगर नहीं, बोस की किडी सोनी पाई है, कसमें इंज लगता जिवें लाड़ा बैठा है। हयातियां माने अपने ते लाया करो, सोहने कपड़े पाया करो, इंज दे सूट पाया करो। हयातियां मानो मेरे चन मेरा मक्खन, यातियां मान मेरा चन मां शकरे जाए। जिन्ने बैठे जे सरूर ना गल सुननी है, अज मैं तेरे दिल दे जाले उतार देने ने। लोगों कमली वाले दा शान बड़ा ऊंचा है, अल्लाह ने अपने महबूब मकान बड़ा ऊंचा देता है। ये बच्चे क्या कॉपी करते हैं, खोता कटिंग पाटियां पैंटा अंग्रेज नू कॉपी कर दे। चले आज जिन्हों कॉपी करना है उत्थे जाके सूरज भी गरूब हो जाता है। कमली वाले नू कॉपी कर जिदे हाथ दे इशारे ते चन्न भी 2 टुकड़े हो जाता है। मुस्तफा दे इशारे नाल चन्न भी 2, सारे बोलो सरो, चन्न भी 2 टुकड़े हो जाता है। हाँ एवं तो नहीं मैं कहना होंदा, मेरे च मुहब्बत रसूल हजूर नाल इश्क प्यार है, तो मैं कहना होना है आलम न शहरा दा सीना लोकां दियां लख थारा, साडी ठार मदीना उच्ची कहो सुभान अल्लाह। क्यों भाई मदीने ना प्यार है ना, पर शर्त की है, मिलना की है। जे करना दीदार मदीने वाले दा, पढ़ो जे करना दीदार मदीने वाले दा। चलो भी एक मैं रायत दे देना है, जेड़े मदीने वाले ने ना वो बोलो, बाकी साढ़े परौने ने ते वो भी इंशाल्लाह कदी पढ़न लग पणगे। पर जिहड़ी पार्टी हजूर वाली है ना वो पढ़े। आपोजिशन नहीं आप कहना, इत्थे वेखना आपोजिशन कितनी है। जे करना दीदार मदीने चस नहीं अजे आ रही है ना मजमा, प्यार नाल गूंज पवे। जे करना दीदार मदीने, कसमें जे तुसी अज पढ़िया ना ते मैं कल तकरीर करनी है शेखुपुर, तो मैं उत्थे कहांगा आई मिस यू मुल्तान वालो, फजल मॉडल वालो, मैं तुम्हें मिस करूँगा वहाँ। तो जे तुसी ना बोलिया करांगा इंशाल्लाह। लै ताड़ी आवाज़ ने मैनू उत्थे याद कराना है, तो मैं करांगा तुहानूं मिस पुत्र नीवा होके बह मौलवी, मैं मारांगा सीधा होके बह। तेरे च सुस्ती हैगी है तो मैनू डर कि गड्डी वज ना जाए। ड्राइवर कोल सुस्त वारी बह जाए ना गड्डी वज जाती, तो मेरा पुत्र मौलवी की गड्डी वजी अद्धा पिंड थाने होंदा है। हाँ जी तवज्जो मिल के पढ़ना है। जेड़ा गड्डी ड्राइवर मारदा ना बस, वो अद्धी गड्डी हुंदी है जन्नत च। बोलो ते जदों मौलवी मसीते गड्डी मारदा है ना, तो फिर अद्धा पिंड थाने होंदा है। फिर असगर चौहान जमानत दिंदा है यार, सच्ची गल कर रहे। तुहाडा की नाम सी? मुमताज जट साहब जाके कहते भी मेरी शख्सी जमानत मौलवियों छड्डो। साढ़े उत्थे ततले वाली ना मैं गया तकरीर करन, उन्होंने ना मौलवी फड़ के अंदर देते। वो मुशर्रफ दौर सी, मौलवी फड़ के अज जिवें आंदे सी इमरान खान ने नासर मदनी अंदर दे देना, हुण आप अंदर जान वाला है।
तवज्जो करो, मैं तो वेलो डरिया नहीं ना इस किसी दौर च भी, तो ना डरना है। जिन्ना चਿਰ जिंदगी है हक की गल करनी है। बाबे बुल्ले शाह ने लिखा, सच आखिया भांबड़ मचदा, झूठ आखा कुछ नहीं पाईदा। सच कहिए फिर अग तो लगती है ना, तो फिर वो गल तो करनी पैंदी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह तो डरो, सच्ची ते सीधी गल कर दिया करो। अज जिन्ने तुसी बैठे जे ना, मैं तुहानू गल सुनाउण लगा, मौलवी फड़े गए तो उन्होंने ना हलवा पकाया किसी ने, तो हलवा लै गए थाने। वो पुलिस वाले ने कहा पहलू असी खावांगे फिर मौलवी खाणगे। हलवा में चंगा बना के ले गया। वो हलवे च उन्हें पाया ही जब्बो लोटा, वो जोड़ा खांदा जाए उन्होंने मोशन ही लग गए, टट्टियां लग गई। वो लैटरीन एक थाने ते उत्थे मौलवी कई ते पुलिस वाले कई। वो अखबार च भी खबर आई, बोलो कि आई अखबार च। मैं तुहानू गल तद सुनाई है, तुसी जाने बैठे जे ना हजूर की मुहब्बत च, जे तुसी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सुरूर आएगा, ठंड पवेगी। कमली वाले दे चौकीदार जे, तुहाडा मैं जज्बा देख के अगे पढ़ना है। हाँ जी, जे ते आपोजिशन होए तो फिर जाओगे, जे हजूर की पार्टी दे होए जन्नत जाणगे। मिल के पढ़ना प्यार ना, जे करना दीदार मदीने बन जाता बेअदार मदीने दा, बन जाता बेअदार मदीने। हज नमाजा रोजे तेरे कुछ भी नहीं, नजर ने आजा सदके तेरे बकरे छतरे मज्जा गाइया, मथड़े पनने कुछ भी नहीं। जे दिल च नहीं प्यार मदीने वाले दा, बोलो जे दिल च नहीं प्यार। पढ़ो पढ़ो मेरे पुत्र, मेरा चंद पढ़, पाफ तेरा पाफ बड़ा सोना है तो पढ़ ला। हड़ मेरा चंद थले मुंह हड़ के बैठा है, पढ़ अज मेरे के इतने मोबाइलों से जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। उत्थे अल्लाह जांदा कमलों च आवाज आती, आहिस्ता बोले पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे, आहिस्ता बोले। उत्थे कमलों च आवाज आती, तो इतने मौलवी के स्पीकर च इन्होंने आवाज नहीं आती पई। पुत्र तू उत्थे बैठे उत्थे की चमूने लड़े ने जेड़े उत्थे नहीं है, ऐ जलसे छुट्टिया सारे पढ़ना है। जे करना दीदार मदीने बन जाता बेअदार मदीने दा, हज नमाजा सहरी अफ्तारी कुछ भी नहीं, कलीन वछाने मस्जिद बनानी कुछ भी नहीं। रोजे हज्जा तेरे बंदे किस कारे, जे दिल च नहीं प्यार मदीने बन जाता बेअदार मदीने। मैं सदके जावा कसमें ठंडा पातियां ने, बड़ा मैं खुश होया। तुसा सारे रल के पढ़िया वे, मेरा ब्लैक सूट